Allez, bonjour, donc on continue Sherlock Holmes, Crime and Punishment. C'est parti. Alors, bain de sang. Donc on avait fait la deuxième enquête, qui était celle du train disparu. Et donc là, on commence avec une nouvelle où apparemment 2 jeunes hommes sont morts dans un bain thermal. Voilà. On avait le commissaire Lestrade qui était venu nous voir pour nous informer du meurtre. Mais avant, on va parler au chien. On the sofa for the third time today. Well, don't be surprised if Watson sits on you again. Voilà, on a parlé au chien. Au terme. Bon. Et ben on va y aller. Beautiful place. With a dreadful murder. The body of Sir Rodney Bentcliffe is still in the steam room. It has not been touched, per your usual instructions, Mr. Holmes. I shall be waiting for you here, but please hurry. Ah, est-ce qu'il y a des suspects? Are you able to identify the men who were with the victim in the steam Ah, il n'y a room? qu'une seule personne qui est morte, Yes. je croyais qu'ils étaient 2. The manager of the bath, Sir Gregory Pitkin, a lad from the city council, Garrow, and an archaeologist by the name of Blinkhorn. I think the plump one, Garrow, did it. He doesn't seem right in the head. Well, we shall see. Ça, c'est un peu de la grossophobie, ça, monsieur. You found no murder weapon? No, and that's why I called you. All 3 witnesses and the victim were locked in when the murder occurred, and they remained so until we got here. We even had to pick the lock to enter. I see. Was there anyone else here, apart from those gentlemen in the steam room? Yes, a Mr. Phillips. He was the one who called the police. He'll be able to give you more details. Bon. Monsieur Phillips. The steam room's on the other side, Mr. Holmes. Je fais quoi? Est-ce que je commence par le cadavre? Je pense que je vais plutôt commencer par le cadavre. Expensive clothes, belonging to one of the men from the steam room. Ça n'a pas d'importance. De la bourgeoisie qui boit du champagne. Unopened. It was intended to be enjoyed after the steam session. Champagne, for a special occasion. An ice bucket, to keep the champagne chilled. D'accord. These clothes belong to one of the suspects from the steam room. Clothes belonging to one of the suspects. Alors, comment il est mort? Good Lord, Holmes. Ah, death with a peculiarly Roman piquancy. Like the one you almost had an hour ago. Let us forget about that. Effectivement. On dirait presque un tableau. Dis donc, là... Ces 3-là, donc c'est les suspects, je suppose. Lui, il a du sang. Lui, il en a pas. Et lui, il n'en a pas. Alors... Le sang. I should check this blood sample at Baker Street.
This key was covered in blood. I should ask Phillips about it. Alors, qu'est-ce qui t'est arrivé, toi? There was only one hit from the weapon. It pierced the right eye straight through to the brain. Death would have been instantaneous. Bon, moi, il a pas souffert. Hein. Ah, putain. Bref. The wound should not have bled so profusely. This pool is rather large. Some dirt or earth. I'll take a sample. Look, Watson. He was wearing a ring. He very likely removed it before the steam session. Sûrement son alliance. Well, death is very recent. Between 30 minutes to 1 hour ago. I think we have found all that we can here, taking into consideration the abysmal lighting. Constable, we have finished with the body. We don't have many leads here. What concerns me is that we still have to find the murder weapon. Mr. Holmes? Please have the body removed without disturbing anything else in the room. All right, Mr. Holmes. I was wondering, Holmes, it's fairly reckless to carry out a murder inside a closed chamber. Why do you suppose they did it? There are a great many possibilities. The murderer was in a hurry. Or he is an artist. Or a ghost. Or he wanted to ensure that I'd be brought in on the case. Probably the latter. You are ridiculous. Do you know that? Oh, c'est bon. Bon, on va parler aux trois Gugus, là. Alors, Garou. I'm in shock. I don't want to talk. D'accord. It's horrible. So Rodney, he's dead. Can't we speak about it somewhere else? It's horrible. I can't talk at the moment. Ouh, la belle petite calvitie en haut, là. Ok, bon, ils veulent pas parler. Le bras zéro. One lens is cracked, probably due to the temperature of the brazier. These lenses are for myopia. The wearer is short-sighted. The brazier is still burning. The heat here is extreme. Bah, tu m'étonnes avec ton costard. I will need something to pick up this melted metal. It is too hot. I cannot reach into it. Ok. C'est vraiment le genre d'endroit qui m'intéresse pas du tout. Ça, il fait trop chaud. With the steam on, I'm unable to see even a few feet away. Mhm. Mais vu que Sherlock Holmes a l'œil du chat. Est-ce qu'il y a des indices? Non. With the steam on, I'm unable to see even a few feet away. Alors, soit il me manque quelque chose, que pourquoi il me dirait d'utiliser mon œil? Je vais aller voir Monsieur Phillips. Est-ce que dans les autres exitus, non.
Là, je peux pas y aller. Good day to you, Mr. Phillips. My name is Sherlock Holmes, and this is my colleague, Dr. Watson. Would you be so kind as to answer our questions? Certainly, sir. Alors, on va t'ausculter d'abord. Légère ride. Se coupe les cheveux seuls, vit seul. Méticuleux. Bouton rutilant. Ville de Manchester. Ok. Please tell us the chain of events from the start of your day. Everything that you can remember. The slightest detail may be of importance. Very well, sir. I came in at 6:30 this morning, and I opened the baths. I made sure that the room was clean, and I prepared the towels. The brazier was still burning. There was a fire burning all night. Yes, Sir Gregory ordered me to light the brazier yesterday. It takes some time until the room is fully heated. The gentleman had a meeting at 9 o'clock this morning. I wanted everything to be perfect. They'd been in the steam room for 20 minutes when I suddenly heard shouting. I ran to the door, but it was closed. I couldn't open it. So I ran out to the street to call for the police. One constable came up, and then there were others, and they picked the lock. Then Inspector Lestrade came along, and he told us that nothing should be touched. Ok. Did you receive any other visitors this morning? No one. Until these gentlemen arrived. Sir Gregory was the first. And then, while we were discussing work details, Sir Rodney and Mr. Blinkhorn arrived, and Mr. Garrow followed. What happened after that? I waited until they'd all entered the steam room, then I returned to the hall. The changing room door was open, so I should hear if they needed anything. You would have heard if someone had entered or left the steam room. Certainly, sir. These doors make a lot of noise. How many people have keys to the steam room? We have just the one key for now, which Sir Gregory gave to me. So, this morning you opened the steam room, and then? I put the key inside my desk, but when they called, I couldn't find it. It had disappeared. I don't know where it is. Did you leave the baths at any time, or receive any visitors? No, sir. I did not. You are not telling the truth, Mr. Phillips. You left your work this morning, and you went to the post office, where you dispatched a telegram at around 7:30. But how could you... No, The telegram was for someone in Manchester. Mr. Holmes, it's I tell you everything. I left the baths at 7:20. Pas de bullshit, mon gars. My sister wrote to me yesterday, and she needed a reply, or our mother is unwell. I was away for 20 minutes, and I closed the baths on my way out. Did you receive a reply from your sister? No, she wasn't meant to. I just told her to pawn my old school uniform so that she could pay for the medication. Did you check to see if the key was still in your desk when you returned? No, I didn't. Please, Mr. Holmes, don't tell the police about this. Sir Gregory would give me the sack. I need this job. I see. There is a bottle of champagne on ice in the changing room. Do you have any idea who left it there? There is? Are you quite certain? I didn't pay any attention. Do you believe that it's important? Ouais. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a? J'ai des trucs à analyser chez moi. Ok, j'ai ça. Le champagne. La clé. Allez. Oh putain, cette cachette. Je vais retourner dans le sudatorium.
oui, ici. Cette histoire de vapeur là, ça me... With the steam on, I'm unable to see even a few feet away. Ça se trouve, l'heure du crime, elle est dans le bras zéro. Ça doit être pour après, je pense. Alors, je vais retourner chez moi. Et salut Grelotte, comment ça va? Ça fait longtemps? Bon, ça va, je joue au détective avec Sherlock Holmes. On the sofa for the third time today. Well, don't be surprised if Watson sits on you again. Alors, analyser la Terre. Ah oui, c'est vrai, il y a des films Sherlock Holmes qui sont sortis. Je les ai jamais vus, apparemment, ils sont superbes. Enfin, ils sont bien, en tout cas. C'est avec qui, déjà? Il y a Jude Law, je crois que lui fait Watson. Et c'est qui? C'est Robert Downey Jr., je crois, qui fait Sherlock Holmes. Pyrite, otherwise known as Ouais, c'est ça, fool's ouais. gold. Sélénite. Selenite. Ouais, faudrait que je les regarde. J'ai le temps en ce moment, comme tout le monde. Mais apparemment, ils sont vraiment bien. White clay particles. Interesting. According to the color and its composition, I deduce that this sample is white clay. Now, Ils I sont need sur to find Amazon Prime which Video si area jamais. Ah near bon, en plus, London moi je this l'ai sample parce que je belongs suis... to. j'ai Amazon Prime, donc... Ah, je savais pas ça. Bah merci, parce que je sais quoi regarder pendant les nuits où je vais m'emmerder. The sample of dirt belongs to the White London clay region, located near the city of St. Albans. Alors, échantillon de sang. Let us analyze this blood sample. Et est-ce que tu as fait les jeux Sherlock Holmes? This blood has not coagulated well. It seems very liquid. That is strange. Let us see what is inside it. Pas du tout. Ah, Hydrogen pourtant, il y en a plein. Enfin, en même temps, moi, j'ai appris leur existence il n'y a pas très longtemps non plus. Auparavant, j'en avais fait un. C'était le testament de Sherlock Holmes. I must take a pipette and place several drops of hydrogen peroxide. A pipette. Et pour le moment, c'est cool. C'est vraiment sympa. Bah, si tu veux choper celui-là, il est gratuit sur le Epic Game Store en ce moment. Let us see what is inside it. Hydrogen peroxide will bring any foreign matter to the surface. Ah oui, merde. Water. This blood is heavily diluted with water. C'est échange de tips, ouais, c'est ça. On fait du troc. Du troc d'infos. Ok. Alors. Puis après, en général, bah, à part je crois qu'il n'y a que le dernier qui doit être encore un peu cher, mais vu que les autres sont sortis il y a longtemps, ils doivent plus être très chers sur Steam ou compagnie.
Alors, qu'est-ce que je dois faire ici? Parce qu'apparemment, j'ai pas tout fait. Fouiller la scène du crime et les termes. Trouver l'arme. Ah bah je peux y aller ici. Tout à l'heure, il voulait pas que j'y aille. This area serves as Sir Rodney Bentcliffe's workshop. Alors. Photo négative. A glass plate negative is missing. It is a glass plate negative of an Egyptian statue. Ah merci parce que je sais qu'est-ce que c'est que ce truc. Glass plate negatives, a remarkable method for recording ancient civilizations. Archaeological findings, old clay pots with numbers inscribed upon them. D'accord. Alors, journal. Gageons que la grande majorité de nos lecteurs connaît déjà le nom de Sir Rodney Bentcliffe, distingué gentleman dont la fortune, la notoriété et la vigueur font pâlir d'envie tous ses confrères anglais. Son intellect n'a d'égal que son charme, à en croire ces demoiselles de la bonne société européenne. Il jouit de relations placées à la Chambre des Lords et exerce une indiscutable influence dans la sphère politique. Certains l'accuseront d'être impitoyable, autoritaire. Nous préférons y voir la marque de l'ambition et d'un caractère bien trempé. Sa présence sur un site archéologique est l'assurance que les fouilles se révéleront fructueuses. Inhibé. Miraculeuse réouverture pour les fouilles des termes romains de Strand Lane. Les recherches étaient sur le point d'être interrompues quand un sauveur apparut en la personne de Sir Rodney Bentcliffe. Celui-ci a pris le contrôle des fouilles en affirmant que le site détient la clé d'un grand mystère. Nous ne manquerons pas de tenir nos lecteurs informés des suites de cette passionnante affaire. Cher ami, je souhaite organiser une conférence de presse au terme de Strand Lane le mois prochain. 1893 fut une année remarquable pour mes travaux en Égypte, mais il est temps de me tourner vers l'archéologie anglaise, de marquer l'attention du grand public sur nos trésors nationaux. J'aimerais qu'un maximum de journalistes soient présents pour chroniquer cet événement. Et sous un jour favorable, si nous sommes assez amènes avec eux. Amen, je crois que c'est marqué. Je tiens pour l'occasion à rappeler ma vieille amitié avec Lord Blackmore et consacrer cet événement les fonds spéciaux du Royal Archaeological Institute, Sir Rodney Bentcliffe. Outre son intérêt archéologique, cette plaque de métal semble faire partie d'un tout. Pour l'instant, je ne suis pas en mesure d'identifier précisément ce tout. A shape has been cut in the plate. What should be done with it? Archaeological findings. Old clay pots with numbers inscribed upon them. D'accord. Mais donc, il y en a des choses. Tools used by archaeologists in their research. I will need these tongs. Ah oui, pour le... Ouais. Pour le bras zéro. Je vais en avoir besoin. Ah! Are you all right? C'est con ça. I wonder how this could have happened. Yes, it is somewhat treacherous. Fortunately, I am unscathed. To where does this corridor lead? To the frigidarium, the coal room. Barely unscathed and by a very small margin. And treacherous is an understatement.
Mhm. Those stones weigh tons. We won't move them. It does not matter. If our investigation requires it, we shall ask for them to be removed. C'était peut-être intentionnel. Alors. Et comment je fais pour les descendre? Ah. Hop. Ah, c'est tout. I should analyze this melted metal. Est-ce qu'il y a autre chose à faire au bras zéro? Non. Consultez les... Eh ben, allez, retour à la maison. This is a piece of metal taken from a brazier. It appears to be silver, but I need to be sure. If it is silver, it will be possible to melt it, since silver's melting point is at around 900 degrees Celsius. Let us compare this sample with a silver penny by testing it with acid. If it changes color to match the result of a reaction with a silver coin, then it is silver. Oh. Eh bien, prenons la pipette. Il y a aussi ce genre d'expérience dans Affaires conclues, l'émission que je regarde beaucoup en ce moment. Et c'est pas la... Eh vas-y, c'est la même. The reaction is the same red stain. It is silver, Britannia silver quality. Mhm. Alors, le chien, il va toujours bien. Bon, il est posé, le chien TéléZ. Ça me dit quelque chose, cette émission. Ouais, ça passe sur France 2. En fait, c'est des gens qui apportent des choses et ils viennent les vendre, en gros. C'est présenté par Sophie Davant. Et je regarde beaucoup. Parce que t'apprends des trucs, n'empêche. Puis c'est sympa. Alors, journaux. La loi sur les faillites. Ils sont 4 acheteurs. Ils sont 5. Il y a 5 acheteurs, mais il y a un roulement, en fait. Après, il y a les plus connus. Il y en a un, il est très fan de tout ce qui est Napoléon. Mais normalement, ils sont 5 à la table. 1983, loi sur les faillites. Non, ça doit pas être ça. Art et architecture. Ah, c'est peut-être là-dedans. Économie mondiale. Égypte antique, peut-être? That is not the one I need. D'accord, d'accord. Médecine, ça doit pas être ça. Roman, nanana. Il y en a un, je l'ai déjà vu dans une émission où il achète des docs à l'aveugle. Ah ouais, quand même. Bah, il y en a un qui est très... Enfin, qui a l'air très riche. Il s'appelle Julien Cohen et lui, il achète beaucoup de choses. Donc, c'est peut-être lui. Recherche, c'est peut-être là-dedans. Chimie, poison et toxines. Art martial.
Non. Alors dans journaux. That is not the one I Non need. plus. Faillite, ça c'est pas ça. That is not the one I need. Il fait un peu cassos dans sa façon de parler. Je pense savoir, mais je crois qu'il s'appelle François, mais je sais plus son nom. Oh non, parce que l'autre, le Julien, lui fait un peu fils de Bourges. Enfin, oui, je pense peut-être savoir. Il est un peu habillé comme un monsieur tout le monde. C'est où? L'art antique. That is not the one I need. On mettra. That is not the one I need. C'est pas ça non plus. That is not the one I need. Je vais tous les faire, au bout d'un moment je vais bien trouver. That is not the one I need. C'est pas là-dedans, c'est pas la botanique. Ah non, 93, je suis con. Je pensais que c'était 83, moi. Apprends à lire. Alors, la momie de Bencliffe, le grand site de fouille d'Aswan. Oui, d'Aswan. Bon. A duré plus de 3 ans sous la direction de Sir Rodney. Une momie a été trouvée énuclée. D'où Jésus. Est placée dans une position étrange, debout, la main droite tendue comme pour attraper quelque chose. Ces particularités lui ont valu le sobriquet de momie désespérée. À côté d'elle, cette phrase en latin, par l'œil il fut puni car il avait et n'en était pas dit, car il avait vu et n'en était pas digne. On estime que cette momie est d'origine romaine et non égyptienne, car la tombe contenait des symboles associés au mystère mitraïque. Here it is. Ah ouais, bah je vois lequel c'est alors. Bon, il fait pas cassos. Il fait homme du peuple. Voilà. Ok. Donc ça c'est bon. Mais j'ai toujours pas trouvé l'arme du crime. Donc il faut encore retourner au bain. Il fait un peu pécore quand il parle. Voilà, c'est le moins maniéré. Voilà, bah, le trois quarts des autres, c'est ils font très parisien, très voilà quoi. Ils font pas péteux, mais voilà quoi. Tu sens le mec qui voilà. Bon, c'est encore moi. Le flic. Il n'a rien à me dire. Et les trois là, ils veulent toujours me papa. I can't understand what happened. Am I allowed to leave? Non. If you have to interrogate me, I'd like to be dressed properly first. C'est un peu des bobos, ouais. I found him. Ah. I touched his shoulder, thinking that he was just asleep. Et dis donc, ton sang sur la serviette, tu te fous de ma gueule, toi? Blood traces wiped on the towel. I don't want to stay here. Let us out, please. Non, 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 non. Bon, je vais voir s'il n'y a pas d'autres choses dans les salles. Enfin, dans les autres salles, plutôt. Mr. Holmes, I should like to take the suspects to the yard. You can interrogate them there. Any objections? Attends. Please wait. I need to do something first. Attends. The steam room. The changing room.
Ça, on est d'accord, c'est la sortie. Ouais. En même temps, c'est marqué Exitus. Frigidarium. Est-ce que là, j'avais tout chopé? This area, sir. Ok, là c'est bon, là c'est bon. La fontaine. Est-ce qu'il y a quelque chose sur la fontaine? Non. En tout cas, c'est super beau, hein, comme endroit. These baths are becoming sinister. Oh, ça te fera de la pub. Les gens adorent ce genre d'histoire. C'est joli. Ouais, ouais, c'est pas le complètement. C'est style romanesque, comme dans l'émission. C'est très très déco, très style romain. Hein. The grid Ok. cannot be removed. The weapon is nowhere to be found. Alors attends. With the steam on, I'm unable to see even a few feet away. Ah, j'avais oublié le don de. Décidément, lui, il sait tout faire. Mais alors attends. Ouais, mais il n'y a pas l'air d'avoir d'utilité. Bon, par contre, là, j'ai le terrain idéal pour faire des chapitres. Bref. Trêve de plaisanterie. Ouais, bah, je vois pas. Attends, je suis pas aveugle, je vois rien de. Normalement, il y a quelque chose qui brille, mais il y a juste la manette. Enfin, ouais, la manette du contrôle de la vapeur qui brille. Bon, je vais dire à machin d'emmener les suspects à Scotland Yard. Ah non, c'était le policier. On va faire des petites interrogations, tu vas voir. Mr. Holmes? None, Lestrade. Interroger les suspects. Eh ben allez. Ah, il lit le livre Crime et Châtiment. Comme le nom du jeu. Oh, c'est méta. Good day to you, Mr. Holmes. Alors, les affaires personnelles. Y a qui? Y a les 3 suspects. Et Monsieur Beckliff. Alors, Pitkin. Non, j'ai commencé par qui? Non, je vais commencer par la gauche. Donc, Pitkin. A fountain pen with solid gold trim. Un or massif, bah putain. Nous n'avons pas les mêmes valeurs. Sir Gregory Pitkin's visiting card. An embroidered silk handkerchief. Ah, c'est un griffon d'or apparemment.
phial with herbs. Do you know what it is, my dear fellow? It's the St. John's wort flower, Holmes. It's commonly used as a drug against melancholia. However, an overdosage might lead to a rash or even hallucinations. When Garrow found Sir Rodney dead, he wiped the blood upon himself. Ce qui est extrêmement con. An ordinary pencil. Alors, Sir Gregory Pitkin, gérant, à Monsieur Blinkhorn. Cher monsieur, les intérêts que je représente imposent que la situation des termes change en mieux. Pour l'heure, les fouilles de la chambre froide, demeurent sous votre supervision. Or, les travaux stagnent. Vous n'avez mis au jour aucun objet de valeur et nous ne sommes pas en mesure d'ouvrir la chambre froide au public. Cette pièce est un élément indispensable pour reconstituer l'expérience des termes romains. Je vous exhorte à achever votre travail dans les 2 mois à venir. C'est le temps qu'il vous reste pour mettre fin à vos recherches archéologiques et trouver un autre lieu de travail. Et Pencliffe. This ring was most likely the one that Sir Rodney wore. He removed it before entering the steam room. Ouh, il est bien usé cet anneau. Hein. An Egyptian symbol. It is a very old jewel. I see the join. This ring was repaired, and quite badly too, with silver. Why on earth would they wear such a ring? A very pertinent question. J'espère qu'il l'a pas piqué sur une momie et qu'il la porte, parce que c'est pas cool. C'est pas très hygiénique. An old and rather dirty coin. A hand-drawn map. Rodney Bentcliffe's notebook. It may contain something of interest. The last pages were torn out. We must find a way of retrieving Sir Rodney's last lines. Watson, please prevent anyone from entering the room. But first, fetch me a pencil. To begin with, a few strokes of the pencil will be enough. I don't want to damage the traces. And then to gently smudge the leftover pencil marks with a handkerchief. I'm sure that Watson won't mind if I use his. Ah, pauvre Watson. Aujourd'hui, j'ai failli trouver... Ça sera une date à marquer d'une pierre blanche. Mr. Holmes, the coroner had... But what are you doing? Tampering with the Bien evidence? joué, Watson. I prefer to make them talk. Today, I almost found it. This date will go down in history. Sir Rodney was about to make an outstanding discovery. Wonderful. I could retrieve only the final words. The rest of it is lost. Perhaps the autopsy will assist us in that matter. I'm not sure that I can allow you to inspect the body now. I am sure that you must, Constable. Well, T'as rien à dire. Alors, ah cool, j'avais peur qu'on fasse une autopsie. J'étais pas chaud. Alors, Sir Rodney Bentcliffe, 63 ans. Le globe oculaire droit a été perforé jusqu'à la garde par un couteau à lame incurvé, qui, pénétrant par la cavité orbitaire, a également endommagé le lobe frontal et le corps calleux, pour finir sa trajectoire dans le cervelet où elle a infligé des légions, je croyais que c'était lésions, hémorragiques. Super. Toutes ces blessures ont provoqué la mort instantanée du sujet. Le lobe supérieur du poumon droit porte la marque d'une ancienne blessure remplie de mucus et de débris de cils cellulaires
pouvant correspondre à une infection chronique, sans doute causée par l'inhalation de corps étrangers dans une chambre funéraire. Les tissus putréfiés d'une momie ou quelques restes séchés de nourriture censés accompagner le défunt dans la tombe. Le restant du corps ne comporte aucun signe de dommage. Super. Est-ce que je peux voir le corps, si jamais? According to the coroner, there were no cardiac problems nor lung congestion, but there were traces of fungus, possibly contracted from the Egyptian tombs. Ça me rappelle l'exposition de Toutankhamon que j'avais fait quand j'étais allé à Paris. Bah ça m'avait pas excité plus que ça. Stomach nor liver disease, if we're to accept that Sir Rodney was an occasional drinker and 63 years of age. Ah merde, on voit un cul. Ah bah ça y est. Je vais être ban de Twitch. Some light bruising caused by a rope. Ah. The bruising is in lines. They were caused by a rope around the waist. Sir Rodney was descending somewhere. An unusual wound, inflicted by a curved knife, which resulted in instant death, as the coroner's report says. Ok. Je pense qu'ici il n'y a plus rien d'autre. Non. Eh ben j'ai le choix. On va commencer par Monsieur Pitkin. Please escort this suspect for interrogation. Good day to you, Sir Gregory. My name is Sherlock Oh Holmes. là là, la pause. I'm assisting the police with their investigation of the murder that took place this morning. Would you mind answering a few questions? Tell me, Mr. Holmes, will I need to stay here for very much longer? Oh là là, cette pause, mon Dieu. Allez, alors. Dédain. C'est son deuxième prénom, ça, Dédain. Oh, chevalière. Chaîne en or. Oh, et en plus, il a un gilet en cachemire. Oh là là. Puis on dirait en plus qu'il porte même pas un costume, on dirait presque une robe de chambre, mais c'est tellement élégant. Je suis en kiff. Regard arrogant. You are the manager of the baths, is that correct? Yes. I'm passionate about archaeology. I wanted to restore the ruins. My ambition is to open the baths to the public. Living archaeology can be a profitable business, although now I'm not so sure. I see. When do you wish to begin using the baths? When the archaeological researches are over, I will be free to complete the restoration. It is the usual process. What was your relationship with Sir Rodney Bentcliffe? You were not particularly close. He had an unpleasant temperament. Suspicious, authoritarian, unkind. People possessed by genius may be forgiven for their nature, but not by me. Was he obstructive? Not at all. Everything he did led us to greater success. He helped us increase the potential of the building. How was the work progressing before Sir Rodney's arrival? Rather slowly, I would say. Sir Gregory, could you please explain this letter? You expressed the wish to call off the research work at the baths. It was all about Blinkhorn. He was merrily digging away and taking very little care about it, ruining everything and finding nothing of any value. But the arrival of Sir Rodney changed your mind? Sir Rodney's work was extremely promising, and it was good for the bath's publicity. So yes, I changed my mind.
Please tell me what happened this morning. The test that we performed this morning was a success. The steam was working well. But then, of course, that awful murder. What did you see? The steam was too thick to see anything. But ask Garrow, he saw the body first. Alors je sens que les deux vont mettre sur le dos du gros. Ça. Had Sir Rodney exhibited any recent strange behavior? Look, I'm not a suspicious fellow, but I think that he had professional interests elsewhere that he did not wish us to know about. Why should you think that? Where? I have no idea. But after all, it was not my business. Are you aware that Mr. Garrow is under a form of medication? Garrow? No. But I never liked that parasite. Do you believe him to be capable of murder? Well, he did have blood on him. Does that make him a murderer? Some melted silver was found inside the steam room brazier. Do you know where it came from? Silver? No. Did you bring a bottle of champagne to the baths? Absolutely not. Sir Rodney did, I think. Ok, bon. Allez, numéro 2. Please escort this suspect for interrogation. Good day to you, sir. My name is Sherlock Holmes, and I am assisting the police with their investigation of the murder of Sir Rodney Bentcliffe. Would you mind if I asked you a few questions? Not at all, Mr. Holmes. My name is Percival Blinkhorn. Percival. Putain. Attentif. Peu de moyens. Ah, c'est moins glamour tout d'un coup. À travailler la terre. Ah. Et il avait de la terre sur ses ongles. Enfin, la victime avait de la terre sur ses ongles. Callosité. What is your Il fait un peu occupation? pécore. I'm an archaeologist, specializing in the Roman period. I'm working on several excavation sites at present, including the baths at Strand Lane. Can you tell me more about the baths? Well, we're hoping to retrieve a great many interesting artifacts from the site, and to list any items of value before their eventual restoration and exhibition. And has it been successful? It has, thanks to Sir Rodney. What was your relationship with Sir Rodney? Well, I couldn't say that he was a kind man, no. But he was talented. I felt a great admiration for him, I must say. Was it your first collaboration? I had met Sir Rodney briefly once in Egypt, and I'd shared my researches with him. Surprisingly, my work did convince him to come here. He arrived only a couple of months ago. Surprisingly. Well, Sir Rodney was a cold man, and so very secretive too. But I learned so much from him. I can't believe that he's dead. Can you tell me what you saw today? Well, we entered the steam room and we all went to sit down. The steam was particularly dense, and I didn't see anything much further after that. I just heard Mr. Garrow shouting, but we all ran for the door and bumped into each other. I was very alarmed by this point. What did you do? Well, the door was stuck, and with all the steam, it was quite frightening. I was barely able to see my own feet. Garrow was covered in blood. Do you believe that Garrow killed Sir Rodney? Oh, no. Garrow couldn't harm a fly. Ah. Oh, puis je sais pas, ça me paraît un peu trop facile. Comme par hasard, c'est le mec qui est couvert de sang qui est le tueur. Mais bon. Rien d'inhabituel. Can you recall any recent event that would occur to you now as being a little strange? Well, yesterday we had a small argument. Is that all? No. Sir Rodney informed me that he was to attend the London Archaeological Congress with me. Then he advised me of quite the opposite. And rather aggressively, too. Do you recognize this ring? Certainly. It's the famous Aswan ring. Sir Rodney brought it back from his last campaign in Egypt.
And he kept it for himself? Sir Rodney has had his own particular ideas of archaeology. What can you tell me about Garrow? Well, he always looks so sad. And he has been acting strangely lately. He complains about voices and visions. I will keep an eye on him because I'm worried. How well were your researchers progressing before Sir Rodney's arrival? Rather well. This letter reveals that Sir Gregory was prepared to put a stop to your work. Yes. But since Sir Rodney's arrival, he had calmed down. He allowed us to work. I'm not sure what they agreed on. What will happen now that Sir Rodney is dead? Well, I haven't thought about that. But if it's needed, I will fight to defend Sir Rodney's expectations. We discovered some melted silver in the brazier. Did you put it there? No. Silver, you say? No, I don't know how it got there. Did you place the bottle of champagne in the changing room? No, I did not. Ok, et ben numéro 3. Please escort this suspect for interrogation. Alors lui apparemment il est un peu coucou. Hein. A good day to you. My name is Sherlock Holmes. I'm assisting the police with their investigation of the murder of Sir Rodney Bentcliffe. Would you mind if I asked you a few questions? I am Tristram Garrow. Ok. Mal rasé. Transpiration. Yeux bouffis. Ouais, on a compris qu'il était gros, ça va. Amulette main de Fatma. Superstitieux. J'ai manqué quelque chose. Ah, là. Vêtements sales. What is your occupation? I am a counsellor at the district chamber. And what were you doing at the baths? Well, I follow the researches. I am interested in archaeology. You follow them? Yes. So many things happened and we need to know. Or perhaps it's better hidden. I beg your pardon, Mr. Garrow. I meant nothing by that. I apologize. What was it like to work with Sir Rodney? It was like working with a genius. He was a hard man, but then you know this world is hard. There are always people who want to steal from you. And he trusted me, but oh. Are you feeling unwell? Oh, I'm sorry. It is I remember. Oh, I feel so sorry. Do you need anything? I feel bad. I hear. No, nothing. I'm better now. Oh, faut se mettre à sa place. Il vient de voir un meurtre. Please try to recall what you saw today. The room was so hot. I had to remove my glasses. I was not feeling so very well in there. But you found the body. I saw the knife, you know, flying through the air. I saw the blood. I tried to escape. I don't remember. Saw the knife? What did it look like? Everything was as if in a nightmare. It all happened so fast. The knife was shining like gold. His ring! Oh, it should be destroyed. Why do you say that? It is a cursed ring, digging dark secrets. Really? It is after me now. I know it. I shouldn't have worked on it in the workshop. It's too late now. Calme-toi. We discovered some melted silver in the brazier. Did you put it there?
It didn't help. The power is too strong. Ok. Did you place the bottle of champagne in the changing room? What? No. Had Sir Rodney exhibited any recent strange behavior? Well, he had been rather secretive these past few days. Last Thursday, for example, I saw him leave. When he returned, it was very late. He showed me some wet coins, Roman coins, and he started to laugh. This is the coin that he showed me. It is from the 3rd century. It must be very rare. No, I don't know. Thank you. Thank you. This will help me to calm down. Do be careful with the dosage. I will. I mean it. Garrow appears to be rather mentally disturbed. Either that or he is a good actor. Ah, peut-être ça aussi. Alors, il me fait de la peine, moi. Mais bon. Alors. J'ai rien à analyser, rien à... Non. Faut que je trouve encore l'arme. Et nom de Dieu que j'en ai des déductions. Alors. Les lunettes avec le traitement peut-être. Non. Les lunettes... bah, les lunettes étaient dans le bras zéro. Arrivé à un point nommé. Ouais. Ensuite. Alors ça arrivait à un point nommé. Non. Avec les notes. Ça Grégory, il faut vraiment l'expliquer, on peut arrêter les fous. Et... la plaie avec le sang. Sommet, c'était... non. Ah, attends. Non. Bon. Il n'y a rien de corelle. Champagne. Saut à glace. La plaie a été infligée par une lame étrangement curvée. Bon, pour le moment. Attends, du coup j'ai pas fait ça. Arme d'argent. Un objet d'argent a été fondu récemment dans le bras zéro. Pourrait-il s'agir de l'arme du crime? L'arrivée de Sir Rodney a certes sauvé le travail de Blinkhorn, mais elle lui a coûté son indépendance et sa fierté. L'arrivée de Sir Rodney a sauvé le travail de Blinkhorn, reconnaissant et heureux de cette collaboration qui pouvait tant lui apporter. Alors Blinkhorn c'était le deuxième. Alors plus de collaboration pour moi. La présence d'eau dans le sang est due à l'humidité ambiante causée par la vapeur. N'explique pas encore la présence d'eau dans le sang. Je suis convaincu que c'est lié. Ouais, peut-être ça, ouais. Secret mortel, pourquoi ce René aurait-il caché quelque chose? La découverte a constitué le mobile du crime. Découvrez où se trouvait ce René quelques jours avant sa mort et faites la lumière sur son précieux secret.
Eh bien, faisons cela. Alors, Baker Street. Je vais aller à Baker Street. Voilà. Alors, le jeu a l'air un peu plus fluide qu'hier. Je suis revenu à 60 FPS. What should we do next, Holmes? Alors, la carte. Now we have two maps. We must combine them properly. Watson, pack your bag. We are visiting a location in St. Albans marked on Sir Rodney's map. This archaeological site has been abandoned. Why did Bentcliffe come here? Malédiction et croyance. Et les noix de coco vides dont il se servait pour imiter le bruit des sabots des chevaux. Encore un étrange rituel dédié aux anciens dieux et censé écarter les mauvais esprits. Ceux qui se croyaient victimes du mauvais œil faisaient fondre leur objet de valeur. Les tribus subsahariennes brûlaient les fruits. Les riches familles romaines, de l'argent ou de l'étain, sans regarder à la dépense. Les témoignages ne précisent pas si ces précieuses offrandes étaient jetées avec les cendres ou réutilisées ultérieurement. Ouais, donc c'est ce qui nous avait dit le petit gros. Alors, le culte de Mithra était une religion à mystère, pratiquée à travers l'Empire romain du 1er au 4e siècle, après Jésus-Christ environ. Le nom de dieu perse Mithra, ou Mithras en grec, était associé à une iconographie inédite. La complexe initiation mithraïste se déclinait en 7 grades composés de repas rituels. Les initiés se retrouvaient dans des temples souterrains appelés Mitræa, dont bon nombre existent encore. Les représentations du dieu Mithra le montrent souvent naissant d'un rocher ou pourfendant un taureau. Tauroctonie. Alors, le couteau mitraïste de Tauroctonie, sacrifice de taureau, est une lame rituelle d'origine perse, incurvée de 5 à 15 degrés. Le nom provient du perse Shamshir, c'est-à-dire épée. Cette famille d'armes fortement incurvées comprend Shamshir, Simter, Talwar, Kilj, Pulwar et sabre mongol. Le mitraïsme a son saint Graal, un poignard d'or dont parlent les mythes et mystères du culte. Une malédiction affirme qu'il fera couler le sang de tout individu indigne qui osera y toucher. This is the map of the site. We are at the heart of an old Roman city. Oui, il y en a de la lecture.
Alors, les mitraïstes pratiquaient leur culte dans le secret et vénéraient au quotidien des divinités plus conventionnelles telles que Junon ou Neptune. Les temples de Mitra ou Mitrae se trouvaient souvent sous ceux d'autres dieux. Les mitraïstes confiaient souvent la garde du temple à leurs dieux traditionnels. Ainsi, l'entrée du Mitraeum français de Dio se trouvait sous une statue de Diane. Cette entrée, qui s'ouvrait à l'aide d'un mécanisme ingénieux composé de pierres et de cordes, n'aurait peut-être jamais été découverte si une infiltration d'eau n'avait détruit ce mécanisme et ouvert l'accès au Mitraeum. Il existe des temples mitraïstes à Rome, à Ostie, en Numidie, en Dalmatie, en Grande-Bretagne, le long de la frontière Rhin-Danube, ou encore plus rarement en Grèce, en Égypte et Syrie. The door has been left open. Someone did not care or was in haste. Et bizarrement, il a qu'un œil. The Ah, Cyclops, c'est un cyclope. a Oui. one-eyed creature helping Vulcan at the forge. Vulcan, the god of fire and metalworking. I don't need the ropes for now. Excavating tools, a bucket, shovel, and brush. I don't need the ropes for now. Alors, ensuite... L'arche d'Adrienne. This railway is used to remove rubble from the site. Alors, Sherlock de Blackmore, Sir Gregory Pitkin, gérant des thermes, m'a d'abord mis des bâtons dans les roues. Après votre intervention, il s'est montré autrement plus coopératif. Il arrive que par étroitesse d'esprit, les individus de son rang se prêtent mal aux travaux de cette envergure. D'ici quelques semaines, j'espère avoir une bonne nouvelle à annoncer au terme de Strand Lane. Je suis à deux doigts de découvrir une relique archéologique inestimable, que votre parti pourrait avantageusement reprendre à son compte. Elle symbolise en effet la force de nos ancêtres et la nécessité de protéger notre empire face à toute menace présente ou future. Bien à vous, Sir Rodney Bedcliffe. Gatrospat. Calvin, Hob et toi, vous vous prenez pour des malins. J'ai bien ri quand vous avez pris dans la glace une note de Miss Derkin sur l'arche d'Adrien. Mais nos examens de thèse approchent, et puisque tu es le tout relatif cerveau de votre improbable duo, je dois t'interdire de toucher à ma maquette de gastrophète, l'arbalète grecque, antique, et non quelques instruments médicaux visant à soulager les constipés comme tu as pu le croire. Faute de quoi je serai contraint d'informer Monsieur Wormwood de tout ce que vous avez fait ces 2 dernières années. PS, j'ai mangé le sandwich au thon de Hobbes. Hospital. This is a reproduction of an ancient Greek crossbow. This is a reproduction of an ancient Greek crossbow.
The gastrofettes were used with ropes and hooks for sieges. This is the map of the site. We are at the heart of an old Roman city. It is a broken statue of a bull. Ouais. It is a statue of Minerva. Minerva. Ah, comme McGonagall. Neptune, the god of the sea. Allez, dis-moi qu'ils ont modélisé les couilles. Ah, ils en ont mis, mais ils les cachent quand même. Construction hooks. Construction hooks. Ok. Du coup. Parce que j'ai récupéré des trucs à demander. Ça, c'est analysé. I don't need the ropes for now. Bon, on va rentrer. J'ai un truc à analyser. There are 12 pieces here. Let's try to gather them. Tourner et verser les pièces du moule en fonction de leur forme. Oh putain, c'est un... Oh, le puzzle. Bon, ça va prendre du temps. Vérifier. Non. Ok, donc comme ça veut dire que les deux là doivent être bons. Je pense. Ensuite, ça. Si je le mets comme ça... I will count this piece as a starting point. Ouais, donc ces deux-là, c'est bon, ils s'emboîtent. Ensuite... celui-là...
Euh... Oh, attends. Non. Je peux pas le... Non mais celui-là, je veux juste le tourner. Ça va être pénible. Ouais, je peux les tourner que comme ça, je peux pas les renverser. I will count this piece as a starting point. Ah, je peux les... Ah. Je peux les mélanger. Oh, ça va être compliqué alors. Du coup, si je mélange celui-là et celui-là. Prendre un certain temps. Parce que j'ai pas envie de passer, je suis sûr que c'est un truc à la con, mais... Déjà... Ça et ça.
Bah écoute, je vais essayer tous ceux qui ont un comme ça, une fente. Alors déjà, c'est pas ces deux-là. Ensuite, hop. Ah. Ok, donc ces trois-là, c'est bon. Ensuite. C'est pas celui-là. C'est pas celui-là non plus. Ok, j'en ai 4. Ensuite, c'est pas ça. Est-ce que c'est celui-là? Non. Est-ce que c'est celui-là? Non. C'est pas ça non plus. C'est pas ça là non plus. Ok, c'est celui-là. Ensuite, allez, presque la moitié. Là, il me faudrait donc un qui a une fente, ou peut-être celui-là. Non.
Ok, on avance, on avance, on avance. Je penserais plutôt pour celui-là. Non, je le mettrais... Ok, ensuite... Non, parce que là, il me faudrait un autre... celui-là, peut-être. Non, ça rentre pas. Ensuite, là, il me faudrait... Non. Ok, ensuite... Et j'ai plus qu'à mettre celui-là du bon sens. It is a mold, and it is ready for casting. The mold is prepared for casting. We just need to fill it with certain material. Sir Rodney has made a reconstruction of the mythical golden knife. He seemed unafraid of maledictions, and yet... Half a glass of water should be enough to create a plaster solution. Now, let us see what we have here. Oh, c'est ingénieux. This knife is very similar to that described by the coroner as the weapon that killed Sir Rodney. You should not leap to any hasty conclusions, Watson. Alors... Le moule a servi à créer l'arme du crime, oui. Déterminer si nous pouvons créer un couteau d'argent avec les matériaux trouvés. Ok. Alors, Pitkin n'a aucune envie de devoir repousser l'ouverture publique du terme romain à cause de Sir Rodney, d'où sa mauvaise humeur. Pitkin s'attend à bénéficier des recherches qui voudront au terme. Pour le moment, on va mettre espoir. Mais... je crois que le reste, je vais tout... ouais, je vais tout essayer. Let us try to create an object from silver by using the mold. It will take a minute to melt the silver with my gas burner. Done. Now I can proceed further.
gold is hot. I should wait for it to cool down. Done. Now I can proceed further. Je peux pas l'éteindre ça? Non, c'est un petit peu dangereux. A homemade silver knife. Excellent. We have created a knife with the silver that we found. It could have been used to kill Sir Rodney. It was extremely clever to create a weapon that could dissolve at the scene of the crime. L'assassin a pu utiliser une arme en argent et à la faire fondre dans le brasero. Ouais. Ok. Retourner à Scotland Yard, il y en a peut-être un qui peut... Sûrement Garou. Il peut me parler du livre. Please escort this suspect for interrogation. Perhaps you could explain the cult of Mithras to me. No, there is nothing to say. We are not the worthy ones. But Sir Rodney believed that he was. He was wrong. I have visions. The golden knife, the mummy. Oh, it's all my fault. Calm down, Mr. Garrow. Please. What can you tell me about Mithras? Oh, so much. It was the core of our work. Why do you ask? Were you seeking the golden knife? I see you are an amateur. Yes, the golden knife was our grail. It is said that it bears the only text explaining the ritual of the cult of Mithras. I understand. I read something about immortality. A myth. The knife would provide immortality only to the worthy one. And yet it is cursed, and it would kill you if you are not initiated. Did you expect to find the golden knife at the baths? Well, Sir Rodney thought that it might be there. Did you observe the knife representations there? They are so extraordinary. And we had hoped... it is a tragedy that he has passed away, taking all of his secrets with him. As soon as I've been released, I will continue Sir Rodney's researches in his memory. Please. Ah, lui aussi, il peut m'en parler. Bon. The paintings in the baths are focused on Mithras, I understand. Yes, they are what make this place remarkable. And that is why Sir Rodney came here? He believed that the golden knife, which is an ancient ritual item, was hidden somewhere around the baths. I admit that it would be wonderful if it were true. And you are not concerned by the reputation of this artifact? You mean the curse? Before someone is dead, it is a blessing. After they are dead, well, then it becomes a curse. Alors, folie. Garrow est torturé par son obsession pour la maladie mitratique. Il devient fou, ce que son traitement n'a fait qu'accentuer. Garrow est sujet à la mélancolie. Il est victime d'une surdose dans son traitement qui provoque ses hallucinations et son comportement prévisible. La mort ne fait qu'accentuer son état. Bah, j'ai un doute. Je vais mettre folie pour le moment. De toute façon, ça n'engage à rien. On va retourner au site de fouille.
Est-ce que des choses m'ont manqué? I don't need the ropes for now. Ah, il y a quelque chose là-bas. Ah, mais je suis même pas descendu en fait. This wall was covered with mud recently. What could be hidden here? La chambre froide. Ah, je suis obligé de tout faire, sérieux. I can see now. Frigidarium. It is located at the Roman Baths in London. Someone took the time to hide the fresco, but what for? I need to visit this place. Ouais, mais alors est-ce que... Est-ce qu'ils me l'ont déblayé aussi? Mr. Holmes, we've cleared the corridor to the Bah, Frigidarium. très bien. You can visit it now. Thank you, Mr. Phillips. All these events are bad for the baths. And my job. Oh là là. Putain, c'est stylé. Perhaps I could find some clues by activating the flagstones. Un navire. Scorpion. Juste voir s'il y a des choses à regarder avant. Trident. Apparemment non. Alors. Dieu de la mer, déesse de la guerre.
Forge. Bah, déjà, dieu de la mer. Il y a le trident, je pense. Carafe. Non, c'est pas ça. Le trident. Ensuite, pour la guerre, je mettrai le casque. Et tout ce qui est forge, navire, non. Ah bah le cyclope, voilà. A hidden symbol. A symbol. A hidden sign. Now I have all the clues to help me find where these symbols are leading. All I need is imagination. Associer les 3 éléments des 3 statues pour relever le secret. Ouh là là. Voilà. The signs are pointing to this bust. Mhm. What is this place? I am unsure, Watson, but everything points to the fact that it was the last place visited by Sir Rodney Bentcliffe. We are approaching the end of this mystery. A broken glass plate. What is it doing here? I should examine it at Baker Street. How very peculiar. An ice maker. Why would Sir Rodney have brought such a device here? A sack of crude salt. En tout cas, il a un énorme sac à inventaire, Sherlock Holmes. Hein. C'est pire que Dora l'exploratrice.
Mithras, the god, clothed in Anatolian costume and wearing a Phrygian cap, killing the bull. This fresco resembles either a ladder or a hierarchy. Grade initiatique du culte de Mitra. Sympa. How dreadful. Judging by the broken orbit, this poor fellow met a death similar to Sir Rodney's. This shoe is not from the Roman era. It is medieval at best. This man was a tomb raider who met with an unfortunate end. By the eye he was punished, for he saw that he was not worthy. Dreadful. The fire casts a shadow upon the floor. Putain, mais ça devient Tomb Raider ce truc. It is very similar to the face of Mithras. Donc il y a encore les autres à activer. The pillar collapsed a long time ago. Ok, je vais aller là-bas avant. We cannot go any further. Mummified bodies. We're in some type of catacomb. A shovel, not from the Roman era. Mummified bodies. We're in some type of catacomb. Catacombe. Alors. It resembles a bull. That is the symbol of Neptune, the god of the sea. This shadow seems to represent a bridge. The shadows show us the way to go. We will find Mithras after Neptune, the bull, and the bridge. Ah oui, je sais, on est ici. This shadow seems to represent a bridge. The shadows show us the way to go. We will find Mithras after Neptune, the bull, and the bridge. Neptune, le taureau, le pont. Alors ce serait aussi deux fouilles. Ouais, je pense pas que ce soit ici. Non. Alors
Alors déjà, on va aller à Baker Street pour analyser les morceaux de verre. Ensuite... Done. Watson, could you please use this negative and your photographic equipment to process the photograph? Thank you, Watson. Now I must use reagents to develop the photograph. Salt. Ice. Ice cream. Another archaeologist, most probably. Ice cream in the desert? We are indebted to the Romans who developed the technique. The pyramids of Giza in Egypt. Sir Rodney. So that's it. Salt and crushed ice may help to create ice cream. D'accord, moi je savais pas. Non, ah, c'est pas ça que je voulais faire. Attends. Quelqu'un tentait de reproduire de la glace selon la méthode romaine. Terminer s'il est possible de créer un couteau de glace avec les matériaux trouvés. If I wish to shape the ice knife, then I need to pour water inside the mold.
Ice, salt, and then the mixing. It should be elementary. We need to reach minus 20 degrees Celsius to fully freeze the water inside the mold. Before beginning, I must remember that I have enough ice and salt for no more than 4 attempts. Ah merde. A block of ice. I have only to use my ice pick. Alors il a dit moins 20 degrés. Holmes, look. The temperature is reducing. Non. Ah non. Bon, attends, je vais réessayer. Ice before... Holmes, look. The temperature is It's empty. We cannot be making it correctly. Let us try again and be precise with the timing. Ice before... I think that ice... Holmes, look. The temperature... Ice... Excellent. Now we must check to ensure that it is adequately frozen. An ice weapon for a cold-blooded murder. An ice knife. A surprising and yet a very brilliant idea. It's the perfect weapon. It enables one to kill a man and then it melts. The only trace it leaves is a small puddle on the ground. Et c'est pour ça qu'il y avait une grande quantité d'eau dans le sang. L'assassin a dissimulé l'arme dans le seau à glace contenant le champagne. Le couteau a fondu. D'où la surabondance d'eau dans la flaque de sang. Ok. Alors. Donc l'énigme c'était quoi? Neptune, Taureau et le pont.
It is a broken statue of a bull. Neptune, the god of the sea. Ah, attends, il y avait des cordes. Peut-être les prendre. Neptune, the god of the sea. Ok. Maintenant... This is a reproduction of an ancient Greek crossbow. The gastrofets were used with ropes and hooks for sieges. This is a reproduction of an ancient Greek crossbow. The gastrofets were used with ropes and hooks for sieges. Ouais. Est-ce qu'il me manque quelque chose? We should use these metal rings to help us reach the bridged pillar. There might be something behind these leaves. I have to find a way of getting there. Il n'y a rien vers ces statues. Ah, et maintenant on peut... Non. Ah non. Alors... Non. Ah, mais non. I should use the appropriate object here.
I should... Voilà. Those rings on the bridge are perfect targets. This one is ready. Firing a gastrophytes requires a lot of... Alors ça va, j'étais pas loin. This one is ready. The bridge is ready. Voilà. Now I must cross it. Alors, faire un pas, se pencher à droite, penser à gauche. Ah merde, ah d'accord, oh putain. Putain, c'est chaud. Attends. Ah d'accord, ok. Non, 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 tombe pas. Non, 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 non. Mais non, mais... C'est dès que je me penche vers la gauche, je sais pas pourquoi il tombe.
Allez, Watson, c'est bon. come here. I have found something. Oh là là. Are we inside the hidden temple of Mithras, Holmes? I am not sure. We had better be careful. I saw this symbol in the tunnels underneath the Frigidarium. Which way should we go, Holmes? There ought to be some clues here. Let's take a look around. I saw this symbol in the tunnels underneath the Frigidarium. I saw this. I saw this. I saw. Alors attends. Le casque, le trident et la carafe. Ça c'est le truc phrygien. Écoute, on va faire au pif. Ok, on va suivre celui-là. Nous on venait de là. Donc, je vais essayer celui-là. Cul-de-sac.
Alors, je suppose que les deux doivent être... Enfin, les trois doivent être du même poids. Ok, donc c'est par là. Là, ça en conduit vers un autre. Mais je préfère quand même essayer les deux autres. J'espère que je suis pas en train de tourner en rond. On continue. Which way should we go, Holmes?
On va essayer le bonnet. Ah. Look, it's the golden knife. But how to get it? Watson, I need your help. Oh, je peux contrôler Watson. This lamp is not old. The oil is still fresh. Perhaps Sir Rodney passed by here. No, I do not think so. Remember, he went no further than the catacombs underneath the Frigidarium. The murderer left this lamp. The golden knife of Mithras. A long-lost relic has resurfaced. Watson, it is time to conclude this case. Excellent. Now, we should find another way of getting out of here. Ah merde. Ok, cette grille pourrait nous aider.
Alors... comment je peux faire? Ouais, oui, comment il fait pour sortir? Ok, celle-là, il sert à rien. Je vois pas trop comment on peut faire.
this mechanism seems inactive. Most likely the door it controls has already been opened. Voilà. Ah oui, mais non. Ah bah voilà. Oui, tiens, on va contrôler Watson. Bon, ça m'a pris un tout petit peu de temps, mais c'est bon. Ok, c'est parti. Le secret des sœurs Rodney était une découverte importante d'une véritable bombe. Il pouvait s'en servir pour anéantir quiconque s'opposerait à lui afin d'arracher toute la célébrité et la gloire. Paranoïa. Garou ne supportait plus ses souffrances. Après la découverte majeure de sœur Rodney, il a développé une peur obsessionnelle de la malédiction de Mitra qui s'est muée en paranoïa aiguë. Garou le coupable. Ok, donc normalement ça c'est une des conclusions. Expert chevronné, Blinkhorn est conscient qu'il va se faire voler le mérite d'une découverte majeure. C'est l'occasion d'une vie qui va lui passer sous le nez. Là, ce serait Blinkhorn. D'accord. A beau être le propriétaire des termes, l'impact de cette découverte l'en dépossédera à coup sûr. Le lieu deviendra un site de fouilles permanent afin de préserver les recherches, sans jamais fournir la manne commerciale qu'escompte Pitkin. Ok. Alors honnêtement, je pense pas que ce soit lui. Parce que pour recréer un moule du pic à glace, lui, il semble pas avoir les connaissances qu'il faut. En fait, lui, c'est plus, bah tiens, je te prête mon endroit, vas-y, fais tes trucs. Lui, c'est un archéologue. Donc il serait plus amené à avoir les connaissances pour créer l'arme de glace et le et lui aussi parce qu'il s'y intéresse et il a aussi la paranoïa de oh là là il n'est pas digne tout ça machin. Donc j'hésite entre ces deux là moi. Lui je pense pas. Faut que je revoie j'ai plus d'indices non. Non.
trentaine à peine, souffre d'une myopie aiguë. Cette distraction est sans doute... Ah oui, il y a aussi le coup des lunettes. On a retrouvé ces lunettes sur le bras zéro. Elles étaient cassées. Il me semble qu'à un moment il a dit oh, j'ai vu du sang et tout. Mais alors qu'il est complètement myope. Et lui... Non. Nanana. Ah, je sais pas. Attends, j'hésite vraiment entre les deux en fait. D'instinct, je dirais le Blinkhorn, l'archéologue, parce que l'autre, il a l'air assez perturbé, mais pas à ce point-là. Orné qui abusait de son autorité, sa mort devenue profiter. Ah, je sais pas. Aussi, on a retrouvé son sang sur lui. Ah, le doute m'habite. Bon, je vais partir sur lui. Et voir comment ça se termine. Mr. Holmes, what happened? This. Is that the golden knife? How? I also like to dig, you see, Mr. Blinkhorn. One never knows what one might find. Occasionally, remarkable rarities, such as this. The thrill of the discovery, and one's own enhanced reputation. Wouldn't you agree? Well, are you suggesting that... I am not suggesting anything. I know. You found the knife. You are an intelligent man. The ghost knife shall remain one of the most ingenious constructions I have seen in my career, I do assure you. I don't understand. Yes, you do.
I am praising your performance. Your perfect murder. What? Wait, are you accusing me of murder? No, I deny it. Mr. Blinkhorn, it is no use to deny it. I know the truth. You had no choice. Because it was you who found the golden knife, and therefore you had to be the murderer. Sir Rodney was determined to receive all the credit for the find, when in fact it was your work. He would have crushed you to be sure that you could never tell the truth. But I uphold the truth, and I will tell it. What do you mean? That you will save me? What I mean is that you deserve a second chance. I shall be following your career with the keenest interest, Mr. Blinkhorn. Farewell. Ah, je sais pas, je sais pas. Je vais changer d'avis. Parce que vers la fin, il avait l'air d'être résilié, enfin, de se dire bah c'est bon, tu m'as eu, mais il le dit pas. Alors si je le fais avec le taré. Mr. Garrow, allow me to introduce you to Dr. Watson. Mr. Garrow, please do not be alarmed. We only wish to help you. You were under an intolerable stress, but it's over now. What? I can attest that your medication affected your judgment. You will not recall, but it caused you to temporarily lose control. Did I? Are you saying I killed Sir Rodney? I am afraid so. For as my doctor will persist in reminding me every single day, drugs can be harmful. You developed a malevolent obsession with Sir Rodney. You believed him to be unworthy, sacrilegious. Oh, Do not distress yourself. Prison is clearly not a suitable environment for you. what is my environment then? You're suffering from an acute form of melancholia, but you can and will be cured. All you need is rest and detoxification. I will take care of every detail. Mais pareil, ça dit rien, ça. Ah, ça m'énerve. M'en fous, je ferai toutes les fins. Ou alors si on le brusque. Mr. Garrow, the game is up. I see straight through you. You see straight... What? You have a decided talent in mind manipulation. We all believed your comedy. The medication almost tricked me, I'll admit, but all of it was fake. The hallucinations, the hysteria. Mr. Garrow, you are a dangerous psychopath and a clever murderer. The method by which you disposed of the crime weapon... Oh my god! I killed him! It is no use to deny it. I despise cowardice in any form. What will you do with me? You will be sent to a medical institute, where you will receive the best treatment to facilitate your full rehabilitation. What the good Dr. Watson is trying to say is, life seclusion in a lunatic asylum awaits you. I would rather be dead! That is your choice. Non, ça me non. Non, je pense qu'il est vraiment... Je pense pas que ce soit faux.
Alors si lui je l'accuse. I'm feeling rather uncomfortable. Why have I been put into these cuffs? I fear that you had better get used to them, Mr. Blinkhorn. They are your reward for the murder of Sir Rodney Bentcliffe. What? No, that's a lie. It is regrettable, for you are a talented archaeologist. I will request that you are placed in a prison where you are unable to dig an escape tunnel. That is, of course, if they decide that you shall live. You... The consulting detective who salutes your intelligence in performing the perfect crime, yes. But also the gentleman who detests your motivation. You know nothing. You wish to be the one who would reveal this to the world. Is that the golden knife? How... I also like to dig, you see. I only followed your trail. Such a pity that there is always someone willing to steal your credit, wouldn't you say? And there was the chance of a lifetime. You had to take it. It was not to be shared. It... But now I am here, and there is no one who will stop the tread of justice, Mr. Blinkhorn. Goodbye. Mais ça prouve rien. Putain. Bon, je vais faire les fins avec le riche. Même si j'ai pas de... J'ai aucun soupçon en fait bizarrement sur le riche. Mais bon. Why did you bring me here? I saw that you released the others. Sir Gregory, I would ask that you listen carefully to what I'm intending to reveal to Inspector Lestrade. You murdered Sir Rodney Bentcliffe in cold blood, and you did it for money. What? No, that's not true. I am afraid that it is. The ingenious ghost weapon that you used only served to prove the premeditation. You're insane. It was a spectacular felony, one that intrigued the police and encouraged the press. Scandal is an excellent means of bringing the public's attention to your baths. And eventually, of course, it brought me too. You have it all wrong. Well, I didn't expect you to possess much in the way of courage. May you be a fraction more inspired before you meet the hangman. Farewell, Sir Gregory. Bon, je vais faire la dernière fin, mais en voyant ça, ça me conforte dans l'idée que c'est pas du tout lui. Why did you bring me here? I saw you release the others. Strictly between you and me, Sir Gregory, I admit that you played a masterstroke with your ghost weapon. I know that you killed Sir Rodney Bentcliffe. What? Nonsense! How dare you? That is not to say I support the crime. However, you are safe with me. You? I don't understand. The police shall hear my version of the facts.
The one that shall reveal Sir Rodney's true nature. He was a genuine adversary, was he not, Sir Gregory? He was corrupt. Well, he certainly was. But I never did such a... Would you rather I change my mind? I trust that you will preserve the tranquility of these baths in the future, Sir Gregory. I don't know what to say, Mr. Holmes. Lestrade, if I might have a word with you, please. Bon, bah écoute, je vais suivre mon instinct. Si c'est la mauvaise fin, tant pis. Mais là... Pour moi, c'est l'archéologue. Et puis on va le condamner, tiens. Parce que là, pour moi, c'est un meurtre de sang-froid, c'est pas un accident, c'est pas... Voilà. I'm feeling... I fear that you had better get used to them, Mr. Blinkhorn. They are your reward for the murder of Sir Rodney Bentcliffe. What? No, that's a lie. It is regrettable, for you are a talented archaeologist. I will request that you are placed in a prison where you are unable to dig an escape tunnel. That is, of course, if they decide that you shall live. You... The consulting detective who salutes your intelligence in performing the perfect crime, yes. But also the gentleman who detests your motivation. You know nothing. You wish to be the one who would reveal this to the world. Is that the golden knife? How... I also like to dig, you see. I only followed your trail. Such a pity that there is always someone willing to steal your credit, wouldn't you say? And there was the chance of a lifetime. You had to take it. It was not to be shared. It... But now I am here, and there is no one who will stop the tread of justice, Mr. Blinkhorn. Goodbye. Allez, on classe l'affaire. Alors, joueur parvenu à la même conclusion, 76%. Et joueur ayant fait le même choix moral, 69%. Bon, écoute, c'est la majorité qui a décidé, donc... Est-ce que c'est la bonne fin? Je ne sais pas. Mais pour moi, ce sera la mienne. Je sais pas, en fait pour moi, que j'explique quand même mon choix, en fait l'archéologue, il a fait tout, forcément il connaissait le mythe de Mitra, Neptune, tout ça machin, parce que bah, c'est un archéologue, donc forcément qu'il connaît toutes les histoires grecques, enfin tout ce qui est lié à l'histoire, il est obligé de le savoir. Et puis, le petit gros, il avait vraiment l'air atteint en fait. Vraiment qu'il était mélancolique, qu'il prenait des médocs et tout. Donc pour moi, par logique, c'est vraiment l'archéologue. Maintenant, innocent ou pas, c'est pas bien grave. The game is afoot, not a word. Into your clothes and come. I'll wait for you in the sitting room. I've just received a note from Inspector Lestrade, a letter from the suburbs. He is in need of my presence. Whenever he has asked for my assistance, it has always turned out to be entirely justified. I fancy that every one of his cases has found its way into your collection. Yes, they all seem worthy of... However, I regret your fatal habit of looking at everything from the point of view of a story instead of a scientific exercise. Oh, Holmes, you... I beg your pardon, I digress. It would be much better to examine this letter than to try to convince you.
Bon. Et bien du coup, la nouvelle enquête, ce sera pour une prochaine fois. Celle-là était bien commentée, comme enquête, elle était cool. Et franchement, le jeu, j'aime vraiment. Du coup, moi, je vais m'arrêter là. Et puis, bah, je vous dis demain. Demain, on fera la prochaine enquête. Et peut-être deux, si j'ai le temps d'en faire deux. Allez, à plus.